Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di channel Cerita Nusantara. Di video kali ini, saya akan membacakan buku cerita yang berjudul Nasihat Ibu Ikan, menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Buku ini diceritakan kembali oleh Leni Aryani dengan penerbit Bintang Indonesia Jakarta. Di sebuah sungai, tinggallah seekor ibu ikan dan anaknya. Ibu ikan sangat menyayangi anaknya. Setiap hari, ia selalu mengajarkan anaknya untuk mencari makan dan bertahan hidup. Ia selalu menasihati anaknya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. In the river, there lived a fish mother and her kid. The fish mother loves her kid very much. Every day she always taught her kid to searching for food and survive. She always advised her kid with full tenderness and affection. Saat sedang bermain-main di sungai, sang ibu menasihati anaknya. Kelak, ketika kau dewasa, kau akan mengalami banyak godaan dalam hidup. Ibu minta engkau selalu menahan diri. Nasihat si ibu ikan. Si anak hanya mendengarkan dan mengangguk. While playing on the river, the mother advised her kid, later, when you grow up, you will meet many temptations in life. I want you to always control yourself, advised the fish mother. The kid just listened and nodded. Suatu saat nanti, kau akan menemukan cacing yang terlihat lesat. Cacing itu berada di sebuah kail dan diikat oleh tali yang tak terlihat oleh mata kita. Namun, cacing itu terlihat sangat menggiurkan, sehingga membuat siapa saja ingin memakannya. Lanjut ibu ikan. One day you will find a worm that look delicious. The worm is on a hook and tied by a string that is not visible to our eyes. But the worm looks so tempting that makes everyone wants to eat it. The fish mother continued. Tetapi itu hanya muslihat manusia. Setelah ada ikan yang memakannya, ikan tersebut akan segera ditarik ke atas, lalu ikan akan mati karena sudah tidak hidup di dalam air lagi. Ikan itu akan dibawa manusia pulang untuk dipotong dan dibumbui, kemudian dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Maka habislah ikan itu, ucap ibu. But that's only human deception. After any fish eat it, the fish will pull up, the fish will die, because they don't live in the water anymore. The fish will brought home by humans to cut it and be flavored. Then put into boiling oil. Then the fish will be done, said the mother. Si anak hanya mengangguk-anggukkan kepala mendengar nasihat ibunya. Namun dalam hatinya, ia tidak percaya, karena belum pernah melihat langsung peristiwa seperti itu. Ibu pasti hanya ingin menakut-nakutiku saja, ucap anak ikan itu menyampaikan nasihat ibunya. The kid only nodded his head, listened his mother's advice, but in his heart, he did not believe, because he had never seen such a case directly. Surely mom just want to scare me, said the kid, underestimated his mother's advice. Lambat laun anak ikan itu pun tumbuh dewasa. Setiap hari, ia berenang mencari makan sendiri tanpa ditemani ibunya lagi. Suatu ketika, ia bermain mengelilingi sungai bersama teman-temannya.
Mereka bermain dan berenang ke sana kemari dan tertawa dengan gembira. Gradually, the fish kid grew up. Every day he swam searching for food alone, without being accompanied by his mother anymore. One time, he played around the river with his friends. They played and swam through and laughed happily. Ketika si anak ikan bermain, tiba-tiba ia melihat seekor cacing yang sangat menggiurkan. Teman-teman yang lain langsung pergi menjauh karena mereka teringat cerita orang tua mereka. Namun tidak dengan anak ikan ini. Ia tidak percaya dengan cerita ibunya. When the fish kid was playing, suddenly he saw a very tempted worm. His other friends ran away because they remembered their parents' stories. But not with this kid. He did not believe his mother's story. Wah, ada cacing nih. Kelihatannya sangat lezat. Kebetulan sekali aku sudah lapar. Memang benar ya, kalau rezeki itu tak akan kemana-mana, ucap si anak ikan. Karena sangat lapar, anak ikan lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Dengan rakusnya, ia memakan cacing tersebut. Wow, a worm. Looks so delicious. Coincidence. I'm very hungry. True that if it's my luck, it won't go anywhere, said the fish kid. Because of hunger, the fish kid opened his mouth wide. He greedily ate the worm. Belum sempat ia merasakan kelezatan cacing, namun tiba-tiba saja ia merasa ada yang menancap di mulutnya. Terasa sangat sakit, kail tajam menancap di mulutnya yang ia makan bersama cacing tersebut. Aduh, sakit sekali. Apa ini? Ucap anak ikan kesakitan. Haven't had time to taste the delicacy of worm, but suddenly he felt something was stuck in his mouth. It felt very sweet. A sharp hook stuck in his mouth, which he ate with the worm. Ah, it hurt. What is this? Said the fish kid in pain. Anak ikan mencoba melepaskan diri. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, berharap bisa terlepas dari kail yang telah menancap di mulutnya. Namun, ia tak berhasil. Ia merasa takut sekali. Ia teringat nasihat ibunya dan menyesal telah mengabaikannya. The fish kid tried to run away. He shook his head to the right and left. Wished it can break away from the hook that had been stuck in his mouth, but he failed. He was so scared. He remembered his mom's advice and felt regret to ignore her. Kini ia sadar bahwa apa yang dikatakan ibunya ternyata benar. Tapi semua sudah terlambat. Si anak ikan telah diangkat ke atas oleh nelayan dan akan menjadi santapan manusia. Itu semua karena ia tak mendengarkan nasihat orang tuanya. Now he realized that what his mother said was right, but it was too late. The fish kid has been lifted up by fishermen and will become a human meal. It was all because he did not listen to his parents' advice. Pesan moral, ingat selalu nasihat orang tuamu. Meskipun mungkin kau tidak menyukainya, tapi percayalah, mereka pasti menginginkan yang terbaik dalam hidupmu. Demikianlah akhir cerita dari nasihat ibu ikan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya
supaya mendapatkan pemberitahuan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.